ویزر خورز نختیلی کشته کمکم ایفیر اینفرماسیون رو وقت دابون استودی گبرات ایرینه. بینون توارزون زیناد اما انوفت زیناد بون کد آس برگ بون ایرستونه ارج راید توی نسان کنن و ترسیس پاپولارون و نسانن آبون پرزیدین گاگلویت آلان یخیم رایستا سالدر بیرسوال لونجم بینون ته فیم بلدر استجه بسته سرغلاوک بانسان کو تاودون سترخای بابرت رزگه فلتر قومل کنن قطاگما اما نفس بابرت تخیسا و دردگای نریف استمدر بیرسوال لونجم بینون تن زدخ کیت سوزن ایغاو استارد. Abun nisansawa binun ta worst ama anuvat zinada bun ama witsetan na Respublikaj prezident Gagluj Talan Fimbalt astama umay fildarsivalat tatsa binun ta isu adonima. Axam Fimbalt avdisanu hitsa wa dardagay birasivalunjum binun tam sa qustar tsawman. Axam binun tam qustaran ama sina khus kananu patsa khada fitsagradun khastay sayu banisan kotta na bastay serglavak. Na barga irestuna vios bilinka vios kabuta hol bilinka koita na basta da kachundaroi nodan da fundaroi kui manuji fundar kanikui na irestuna nya hussorvos patishter der binuntel nemocheu mana fandisha meu no burro fakana bira binunta institut شبیه ایرستون زخر بیره فلتر کسی آبون خدوگن دوگ مرد سبت چکم بیتون صابر در نو شاردن چون نو ملچینس نشست فقط در روزنم بایده آخم قایتار تحویل قایتار جنال بوده شو Fimbaldera stajı prezident rar fakutta udonan ama bonsan kutta nakhitsad nrayf hastamader kay khus kanzan axam binuntan ama fadat takay arazan samay udon mats suxay yafuy Irestuna kastarta, irestuna kabuta kaj fuldarkan. Namo ekuzan bistoji kastarta kaj polabor kutto narazuram da stjana vitak. Fimbald mar با سوجت پرزیدنتن رازر توی ساقدتا اما سات فرصت تخسن کنن سودون نبسته سرخلوک سم بای خواستالم بنک اما یعنی خواست بانسان کتا آبون نلب بوتای اوکراینای سرماگون دا بیراتسی خواهد چیس ودون قباتر زیناد. وچگن او کمان در ازار دخصور برزوجی نشده یرستونا کابوتای خشتو بدر در بیره اسکدوگن سروک در دتش فلا وی میومه خیشو آدم در آدمن در وی برنای من برای بوخ بین گویدوی بود سما خودم بینون تدای خودم بیستاجی کسترده ما خودتنم مثل مرا فنم Gagloy talamban sankutta zarga patsa khat khashinu binun til auden udon qaqanin aman rayfas tamadara khaskanzan atsa akhshak khas weyma akhsanatar qama arkhana akham binuntan wa manama udonsta nixsanada inna wangtan tsavitoynak. За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций наградить орденом дружбы Гогоеву Алену Зивадовну. Axam Fimbaldeta rastajı nabasta guxtari wagadan fadat vaye biras valunjum binun tima ana khas kanin ودون problemata bazonun amasin fadat wavge ba khas kanin valdaydar sadartar akhir qattajım abun Fimbalde der nakhasset wese aman der farsitel karum batan svalatay sayiwe kurdiyat magaska prezident Fimbalde khadishtan ravdesta yakusan ama ulafan khatanta staysistoy yumyak gam Én znovu kusen, izar kodi kusen lično manji keriskane, okaz filme kan kusut, še kusut lično manji keriskane. Ola neće. Binun tawar sama anuvat zinada bun prezident biras valunjum binun tima kay Fimbald wezuragu xisawat sternesaniwa kaydat qumul ganjita arkhaydan ama kay auda razga faltar sumbunil.
Так как российское законодательство имплементировано в законодательство Южной Осетии, поэтому мы, естественно, сослались на российский статус. И статус мать-героиня, и статус родительская слава, там от 8 и более детей. У нас, конечно, детей много, семей много многодетных, но вот сегодня такой праздник, День семьи, любви и верности. Соответственно, когда будет уже статус установлен, мать-героиня или же родительская слава, то, естественно, будет и орден приурочен к нему. Вот как раз недавно президент говорил в своем послании, что демографический статус и демографическую динамику нужно возвысить, поднять. Газета Елена Костайда Гусрат Тамирлан информацию Рахдабун. Abun նսանյակ ջմբում prezident գագլույթը ալան ֆիմբալ դամբասային ռեսպուբլիկայի ռեստեգ մեջիրց թուսաբինուն թիմը նբստե սարլավակսն ռարֆակուտա ամացը մեդիսկուտա ուդուն սուավերտ ցերնց ամա սավլթխ սնսումը prezident բաբերեկուտա մեդիկուն սոցիալուն ցենտրը ասար գադամդեր գագլույթը ալան բանսանկուտա նրայֆստը մդերսամ ամբալուն խուստարտ զդախտ կայսավզան ուй Abun binun tawars tama anuva zinada bune nabasta prezident Fimbal Donbasay na Respublika Rastagmat binun tais wadonima ama sanrar fakota atsin sanyuak jambone tsitan wema уэйцама дискота навожета цваварт царенс уэмам. Хотим вас поздравить с праздником, пожелать вам крепкого здоровья, вам, вашим близким. Желаем, чтобы в ближайшее время те трудности, которые выпали на вашу долю, это все закончилось. На земле Донбасса воцарился мир, благополучие, и что вы вместе с вашими детьми, с вашими близкими улыбались, радовались, а мы будем радоваться вместе с вами, вашему благополучию, вашим успехам. Еще раз от себя лично, от имени народа Республики Южная Осетия, искренне вас поздравляю с сегодняшним праздником семьи, любви и верности. Мы прекрасно понимаем ваше положение, прекрасно понимаем, через что вам пришлось пройти, еще приходится, потому что у нас практически 30 лет тоже народ в ежедневном режиме через те испытания тоже пришлось нам пройти. Asafin baldanuet akhshiagn sanyu gomanama uy avdisanun nakhitsa atkay aude takhstover ta khusaga yerayguram bastar astagma chine waqta amanam chirset udonel kayaudam ul prezident bansan kutta abun nalaputa Ukraina sarmagun da operации hayat chis udon akhsar zinat. Вы знаете, что бойцы из Южной Осетии вместе со своими братьями отстаивают нашу общую историю. У нас общая история. У нас общее будущее. Поэтому даже в первые дни, когда начиналась вот эта трагедия, вот эта гуманитарная катастрофа, когда начали ущемлять права, родной язык на территории Украины русскоговорящему народу, осетинские воины тоже вместе со своими братьями встали на защиту наших людей. Никто не сомневается, что эта спецоперация будет доведена до логического конца, и те задачи, которые изначально были поставлены Верховным главнокомандующим Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, они, безусловно, будут выполнены. Вифаста вожета در زاختوی ستالمنتا اما بوزنجی نخسته نادمن اما президентен آخم خورس غستارده تخی. Большое спасибо народу Южной Осетии за то, что приютили нас, за то, как относятся к нашим детям, как относятся к нам, за наши условия проживания. Просто за все большое вам спасибо. Но по-другому и быть не может. نبسته سرقلواگیما ود پریزیدنت سور سوالت بارتا فدل اخست بارجن جیوت آیلیتا در وفست پریزیدنت نوجداری خود رارفکوت تا نواجتن همه سنزاختا ایول خوزدر فندیکتم.
Abun magagloitalan babarakota medikon satsalon centre çisere udundar ama feta tsuvar tetsaren tsui amian khasa kudban sankota aftamay patsaxat arxayzanul samay samzdaqtsawa am balon qustart matsa tsuxi yafoy ama satsardwa am balon am vazadil Oftaroshidis ma abun homestut falamokhan dar bornay shamay wa rukhot woja Mabun barak bunu binun tu barak bun warzun jina tu barak bun wam jina tu barak bun من افنده دی شمه وم سوا مبارک و کنم رار فور کنم با فجخسم و من ننیزم منم مشتود Вифаста президент нахаскотта асаргадамимам байхоста саултахсинс хамасин бастунзу оппатеротта сафарстан удунай сахасканан саманис удунскотсагар саудзисте растагл вима юман райфаста мадар хоздарс канзисте сатсарда уавартам орхоем шамай обунш фарастаис обунш фодотис умагаска наодам рухмовожам маганан вабгея орфа дар роканам من بوزنگ در زغم منه باشه تخصدم ما چی کسی چی سمزیل مثلا چی لکات کنه اوش کشتن یول در و شرم بون تبیره ود سموخن سلکات سفکاست خلار Вифаста медикон сатсалон вагдун хисар теблойта чермин бузнеджин хаста захта набастай сарглаваган хисар фалтарма яқустард тахай Президент Галуйтован Эдуарда Перчевича берестек кусе, уж рестек на мы больше уже декаха. Паската кана орахта, пас кудест шай шухаски. Мы фитчахат карбаши, фитчахат карбаши, я худе кана дачи дар. Шинем ба нефсе верта. Симбален сакута, рестек оркам на надели дизорта телефон. Айна заган штербузник, ва номедар, мана коллектив номедар, заган штербузник. آخر پستاردن که ای من یرستونه آدم استوتسمات من ایتا یرستونه برزیدنه یا چی کنافته نخوده کود دفتر روز بود نگزنش تو ماف من آفتا پستارد که ای من آفتا شد На республикай президент ацаргата кай бабарак кутта вей авдисану нахица одайруха кай неста хистар фалтар амакат саюта абун сарда зинваварта бахауттуй ва тарқоман гарой кудахсанада афта хицавада ауден зинаттар ама сахимахато ивнак амахсанадай рухам газати Лена Костаида Гусрат Тамирлан информацион равах табун رزگفال تاریخ سنادون بنت سخی کت قام داروی استی نیارجت اردگی سم قام از دخت سوافل در قوستارد و تخیمید خود تکت مینیسترا دکوشت نخواست کننس نگورت سرجتیمم سوالتن سرد اولفت بون تفل در سری بارست کیویه و مگسکا ودون ابن زوخی قام و خیستر تقوستارد بن میتقد دلت مینیستراد کوشته آخر زاوت سردگون ولفت بونت امبالانس آدمی ما ول دایدر کستر تیم اما سیما کننس پروفیلاکتیکون بیسی داتا و من اما سردگو رستگو دو فلدر وینس ونجه میلیسانیر تسوالتن آموننس اخسانادون بنت تسخیکت قومداروی اوی اسوالت فلدر رستگو وین بویدونج سرد پریود ونگه ویت خیمخ آل کشرای اومدر فشاون بویدوم سوالتی من خوز کنم بویدوم باشم بایدام بارگ ما سفل در رستک کمر ویتنج اوش بنتم یرن که زاغن اکرال فودبون انسپکتر خیستر کار آدمی ما در جوره سوالاتی ما در جوره ما آدم کشستن ناسیلینی او دونن ویتنگ خسزگون انا قمت فادر انسپکسی خواهد سرلا و قطعیت هلالی نیارجت با فزاقستاد سمیس سوالتم سردگون بونت داروی فلدر قوستاد قام اپن زوختر زونوی سوالت کمسته اوی Качествено население удобно, витинг хсезгун, витихайма. Са проблемата дар загин, бойдонч кам дар загинч мен уж свалун автоголив каме ерен моханна косту общественной безопасности милициума. Наман гайдару шамай вингмашавам, шамай на одамной, шамай свалата зоной саборта дар ама футболизиста куракану юатсам шинтал макасави. Ама ви адл сейман хос канам хистар корандар саниорж тимадар سوالتن سخی مدر. میلیسانیر تکست انگام باستو آدمی ما امبالن اما سیما کوسنی مم. تنگ خوز رایست بوداش خبر تنگ خسز گونسنو ایت خیمه و چیگن فرمه میده گدن کنن چاد کتر سخی خاطن ما بیزا پاسنا سخی خاطن بایدن چوی سخی نخستم گسکه. هیرن آش
графикнену шол масард периоду июльдар албундарай орожжистам накушчистам авина костума кума адамим общаться канам витхема милициян яхасу населением на доверительные отношения ташами выстраивать канам. آخام ریت دواق سوزست سردگون میت سالم مسولتن اولفت تاوا ودمم. چت قطیگینا کودستایی دا گبرات وادیم کدوتلالی اینفرماسیون را وقت آبون. На республикай фицахат вақт савынсы ерісті практикуна қсынай. Спорта асықызай насывалыта архайн райды той ардыгазы разма. Турниры хая дисек спортсмента сатықта фалварын салдар дисциплинае. Ивэл хоздария хичирав дисауадун фестедар архайдысты әппәт варасион ерісті. Турниры хая дишчетан рарфакутта фасивадун политика, ама спорта фадыл комитеті сардар хоббетсті Руслан. Секция у нас новая в республике, действует буквально полгода. При очень большой поддержке стрелкового клуба «Невский», Санкт-Петербург, в лице Алана Сарбеговича и Антона Назарова. Большие наши друзья, которые оказывают нам всяческую поддержку. Первый раз в республике у нас проходит турнир по практической стрельбе. Рады вас всех здесь видеть. У нас достаточное количество спортсменов уже, чтобы мы могли проводить республиканские соревнования. Хочу передать приветственные слова от Алана Алдурова, Антона Назарова, всем спортсменам, гостям. Турниры фестивджи тимава базунга кензистем на радун эфира. Ama karun bettene bazonga kenzistem farastemi yulu nebeste bunğadı berekkenen time. Znavr rayonu ödeni asas bunğat kevda valde faqarmat bunay donarta axsavirtin 10 gradusy. Asas ödeni znavr rayonu derkevda valde faqarmat bunay doni ve xsav 12 gradusy. Axam bunğat ödeni skoy saydar valde faqarmat bunay ftes xsav 10 gradusy. Leningor rayonu der asas bunğat kevda valde faqarmat bunay don fon xsav 10 gradusy. Axam bunğat ödeni na respublika stolitsa Txin Valoder valde faqarmat bunay don spar xsav 10 градусы. Ахамедистина информацион службе басатта гундермеджета албундерна сарда вазат хорс хабар. Тепедемол народун фин балдма.